এটা কোন খাউছ রেডিশ কইলু তো ঠিক খাউଛୁ কোন এটা ছি 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 পাটরে পুরানি ধুয়াইনি রেডিশ তো আর এটা কোন বেবি ସେ ପାକୁ ଏନା କହ କ'ଣ ହଁ କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁଟା କୋବି କୋବି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହ ବାଇଗଣ ଆଉ ଏଇଟା କୁନ୍ଦରୁ ଏଇଟା କୁନ୍ଦରୁ ନାଇଁ ପୋଟଳ ଅଲଗା କୁନ୍ଦରୁ ଅଲଗା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଦେ ନା ଗାଜର ଖାଆନ୍ତି ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହ ମୋତେ सब्जी मन ना कह एटा कोनडा बेटा भल भी लगे रागटा एटा कोनडा एटा कोन नहीं नहीं दिखा नहीं कंचा अच्छे कौन एटा कौन एटा देखेबू हो कहे बापा आसे पाटे ने कोई जिनस पाटे पानी थी